السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للفيزيك شيمي إذا درس ديال les molécules et les atomes. Alors les molécules et les atomes. Alors activité page 31. Alors avide de savoir davantage de molécules. Le modèle moléculaire, Halima demande à sa sœur aînée Zineb, est-ce que les molécules sont les plus petites particules qui constituent la matière? Zineb lui explique que les molécules sont aussi constituées d'autres particules encore plus petites. Alors, comment s'appellent ces particules et comment s'organisent-elles pour former les molécules? Alors, voilà la représentation de l'atome. Alors, la matière autour de nous est constituée à partir de particules infiniment petites appelées atomes. Alors, un atome est modélisé, représenté par un symbole chimique ou une ou deux lettres, un modèle, un schéma sphère. Alors, document de représentation des molécules. Alors, une molécule est... كنلاحظوا على ان لا موليكول اللي هي الجزيئه راه متكونه من شحال من اتوم. Alors émet une hypothèse. Alors émet une hypothèse sur les constitutions de la molécule est constituée de deux au plus d'atomes. Alors, deux. Extraire des informations. Alors, quels sont les symboles chimiques des atomes suivants? Hydrogène. Hydrogène, il y a H. Alors, oxygène, c'est O. Alors, l'azote, c'est N. Il y a l'azote. Alors 3, l'eau est un corps pur, simple ou composé. كنظن على ان l'eau, لاحظوا l'eau فيها H2O, فيه جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين ووحده ديال الاكسجين. Alors l'eau est composée. L'eau 3, l'eau est un corps composé. Alors 4, la molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Alors dans la formule chimique, alors 4, la formule chimique de dioxyde de carbone est la couleur CO2 carbone au juge ديال l'oxygène, le dioxyde de carbone. Alors 5, le 5 c'est quels sont les atomes qui constituent la molécule du butane, sachant que sa formule chimique est, alors le butane هو C4 H10, pardon. Alors, les atomes qu'elle constitue, alors 6 atomes du carbone et 10 atomes du hydrogène. هذا هو البutane. Alors, بالنسبة question 6, utilise la boîte de modèle moléculaire pour représenter les molécules d'eau, de dioxyde de carbone et du butane. Alors l'eau, on a H2O. Alors l'eau, dioxyde de carbone, il y a CO2 et aussi butane. Alors le butane, non, C4H10. Alors non,
لاش دوزو. غادي نحاول ما امكن ندير الالوان. اذا بالنسبه للهيدروجين، الهيدروجين كاينين جوج، وهنا الاكسجين. الوغ سي، الوغ كاينه سي، كاين وحده، الوغ دو، ici كاينين 4 ديال سي، الوغ الاش. الهيدروجين، الهيدروجين غادي تكون وحده، بلا ما ندير روابط باش ما نتلفكمش. غندير الهيدروجين بالاخضر، باش تبان لينا كبيره. 1 2 الرابعه. هنا كاينين 1 2 3 4 5 6 7 8. غادي تكون هنا عندنا 10 ديال الهيدروجين، و4 1 2 3 4. اذا 4 ديال السي، حيت عندنا السي سي سي سي، وعندنا الهيدروجين، هيدروجين هيدروجين هيدروجين، الهيدروجين اش، عندنا اش اش اي اش. اذا عندنا 3 6 7، وهنا غادي تكون 8 8 9، وهنا 10. اذا 3 3 4 3 و3 6 7 8 9 10. هكا غتكون ديالت الاو ديالت البيتان. 1 2 3 هي الرابعه. دونك كل وحده كتشد 3 ديال الهيدروجينات، الا هذيك الوسطانيه كتشد وحده. 3 اللي في الجناب 3، الا الفوقانيه كتشد وحده ديال الهيدروجين، وحده ديال الهيدروجين. هذه هي الصيغه ديالها. اذا بالنسبه ل 7 à partir du document 3، alors هذا donne une définition du corps pur simple et du corps pur composé. اذا غادي نعطي شنو هو لو corps pur simple. le corps pur simple et le corps pur composé. Alors simple, il est composé d'une simple atome. يعني كيتكون غير من واحد لاطوم، مثلا الهيدروجين بوحده ولا الاكسجين بوحده ولا الكربون. يعني هنا ان سول تيب composé
il est constitué, هذا اللي هو composé, il est constitué de différents types d'atomes. يعني بزاف ديال لي زاتوم مختلفين، مثلا سي مع الاش، الاش مع الاو، فهمتوا؟ بحال مثلا لاج دوزو، بحال سي 4 مع اش 10. الوغ هذا 7 هو التعريف ديال الكور سامبل et le corps composé, pur, simple et pour... Alors, rédige une conclusion qui décrit la méthode utilisée par les scientifiques pour représenter les atomes et les molécules. Alors, conclusion. Alors, pour la conclusion, qui décrit la méthode utilisée par les scientifiques, alors la méthode, c'est que ils ont représenté alors ils ont présenté les atomes par des sphères de diamètre proportionnel il est proportionnel aux dimensions réelles يعني الحقيقة pour les distinguer باش نفرقوهم شنو داروا pour les distinguer une couleur عطاو الالوان une couleur لاحظوا une couleur est attribuée aux principaux ou bien principales sortes d'atomes. يعني هانتوما بحال الهيدروجين في البياض، الكربون في الكحل، الاكسجين، الازوت، يعني كل واحد عطاوه واحد اللون، وديك لاسوسياسيون ديال هاد لي سفير هادو بيرمي دوبتونير ان موديل موليكولير. الوغ في الاخر كتكون لاسوسياسيون، الوغ لاسوسياسيون دي سفير بيرمي d'obtenir un modèle moléculaire. هذه هي الطريقة اللي داروا العلماء ديك الساعة. شنو هي الطريقة اللي داروا الألوان باش يفرقوهم، وكل وحدة عطاوها واحد الشكل اللي غتقبط. هذه هي لا كونكلوزيون اللي درت. الوغ هذه هي لي زاكتيفيتي ديال لا باج 31. اذا ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.